Mo ni dre guys, gabuhat na pud mig payag. Payag na sa akong igagaw dre kung iyaan. Kay buhatan og abutangan og mga materialis. Oh. Mo na gibuhat ron. Mag-layout mi ron guys, mag-layout mi. Payag na siya. Kana diha ako lang kinahanglan pa nag permit. Kinahanglan pag building permit ni. Dara guys. Kani siya kuan re. Kani punduhanan. Mo ni siya guys, mubuhat rong adlaw guys. Highway dito guys, dapat kasada. Ingon ni kinabuhi guys sa construction guys oh, di lalim guys. Pati pang inita. Mong kamo diha ang mga kabatan-una no, pag tinarong mog taman og trabaho aw eskwela aron magbaol mo, magdaro, mag-construct. Pag tinarong gyud mog tamang eskwela. Kaya ron iguman og eskwela, mo na yung trabaho. Sabot mo? Oh, mo na siya guys. So, bye-bye guys. Thank you for watching guys.